With Sensodyne Clinical White, people can achieve 2 shades whiter teeth and protect their teeth from sensitivity 24/7. It's actually amazing to know that this product is clinically proven and specially designed for sensitive teeth. Ganun lang. Ganun yung ano ng kuya, yung pamamaraan natin para hindi kayo mag-away. Alam mo, masakit na hindi ikaw ang pinili. Respeto natin yun, ha? So, binisita namin itong ilang taon nito. SLT. SLT. Or School for Living Tradition. Opo. So, meron tayong matutunan dito mga kababayan. Kami dito si Kumaring Irene, Nanay Lorna, dito rin. At siyempre si Istong nandyan. Ako at si Roy. Ngayon, i-prepare po natin. Paham lang yun. Ayun, tinatawag na pandayan. DIY scratch board. Ay, alhamdulillah. DIY scratch board. Tapos ito na siya. Tadaan! Ang scratch board. Sweet little angel left alive. I love her so. يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وزنات عرشي ومداد كلماتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو يا حفيظ يا نشير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نشير الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو
الوكيل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم له الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة. Paul, happy birthday po. And marami ka pong buhay na nagulungan. Marami ka pong nabago yung buhay dahil sa na po ako doon. Thank you so much po. Sana marami ka pong blessings na dumating sa buhay mo po para magkaroon kababayan natin na matulungan mo. Ingat po palagi and good health and God bless. Brother Paul, thank you so much po sa Jollibee. And more benefits po. Thank you, Pai Kat, na ikaw yung Ito. Anong mensahe mo para kay Sir Paul? Hi, Sir Paul. Happy birthday to Sir. Kaya sabi ko lang siya, Sir, maraming salamat sa inyong mabuting puso. Marami pa rin kaya na matulungan ni Sir. Thank you so much. Ito, kain kami. Binigay mo, nagsasalaan kami. Salamat ka sa mataas na buhay. Maraming birthday na maraming buhay. Siguro sulod? Wala sulod? Ha? Dito. Ay, kutsara. Ay, nagkutsara. Dito. Making a feeling. Fantastic. Quality is a promise to always do more because you deserve more. Almarai, quality you can trust. Ay! Di banana! Ay! 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 Nana! Banana! Inana banana! Dagan pa og muta. Dagan pa muta ni nana banana. Maraming salamat po Nana. ano po sa akin. Nana banana. Pagtulong sa pagbigay ng support. Nana. Ay.
A, B, ano sunod? No. A, B, di ba? Kinanta mo Uy. kanina. A, B, C, D, E, F, G. Oh. A, B. Yun. Anong letter? No. Mama man ini. Hmm. Loko. Oh, gusto maguna sila ka ng piot kayo. Saman to? Delikado. Ang tago. Ako panggita na rin dari. Tani sa ibabaw sa parador. Tago di kita sa babaw. Tago di kita sa babaw. Ay, siya din ha. Ya, ya, Masya Allah, Masya Allah. Ada ka din nagtago ha. Tago asal ka na, ada ka din sa babaw ha. Ay, nagulat. Nagulat na. Nagulat. Nagulat.